አርዕስተ ዜና ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም መፍትሒኡ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። በኩናት ዝዓነወት ጣብያ ጥዕና ቦራ ብማሕበር ልምዓት ብርሃን ቦራ ቸለና ጽገና ተገይሩላ። ኣብ ርእሰ ከተማ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ 37 ሞይቶም። ሰላም ህመጽንሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሰዓት ሓደ ኮይኑ ደጊምና ተራኺብና ኣለና ዜናታት ምራሓብ ኢለኩም ጽንሕ ሓበን ሓለፎም በምልክት ቋንቋ ለምጽሓይ ሓጎስ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት በመሳርሕትና ልዋም ገብረ ኪዳን ክቐርብ እዩ ተኸታቲልና እንመለስ። ሰላም ጥዕና ያበለይ ከመይ ጽንሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ ጉጅለ ልኡኽ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ መጋቢት 29 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ተወከልቲ ሃገራት እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አውስትራሊያ፣ ጣልያን፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ ዴንማርክን ኒዘርላንድን ተራኺቡ ከም ዘተ ተፈሊጡ ኣብዘትኡ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ምምዕርራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን መሰረት ዝገበሩ ነጥብታት ከም ዝተለዓለ ተገሊጹሎ እቲ ልኡኽ ጉጅለ ኣብ ምጥንኻር ግደን ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኣፈጻጽማ ውዕል ፕሪቶርያን ምምላስ ተመዛበልትን መሰረት ዝገበረ ዘተ ምግባሩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ቀጻሊ መረጻ ትግራይን ተዛመድቲ ጉዳያትን ቀንዲ ትኹረት ምግባሩ ንምርግጋጽ ተኻኢሉ እዩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ቅድም ኢሉ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማሲንጋ ተመሳሳሊ ዘተ ምክያዱ ዝዝከር እዩ። መግለጺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ምምሕያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምርግጋጽ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ጸዊዑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘለዎ ቅዋምን ቀጻለ ኣንፈት ምርግጋዕ ፖለቲካን ዲሞክራሲያዊ ስግግርን ትግራይ አመልኪቱ መግለጺ ኣውጽዩሎ ጂኤስቲኤስ ኣብ መግለጺኡ ብኹናትን ዕጽዋን ክባን ሰፊሕ ዕንወት ዝበጽሓ ትግራይ ሕዙውን ውድቀት ስትራቴጂክ መሪሕነት ሓዊሱ ከበድቲ ፈተናታት ከም ዝገጠምዋ ብምሕባር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብውሽጣውን ግዳማውን ማሕለኸታት ብብቕዓት ክሰርሕ ኣይከኣለን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ውሕስነቱን ድሕንነቱን ተሓልዩ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ተኸቢሩ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ፖለቲካዊ ልዝብ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክሳለጥን ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ይጠልብ ዝበለት መግለጺ ምምሕያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዲሞክራሲያውን ሓቋፋይን ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኣብ ምምሕያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት እውን ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብሓፈሻ ምርግጋጽ ጊዜያታዊ ሓድነት ቀዳምነት ክወሃቦ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ዕላው ገይሩሎ አንጻር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘቕንዑ ተግባራት ከም ዝቃወም ዝገለጸ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ሰላማዊት ጥንክርቲ ዲሞክራሲያውን ምዕብልትን ትግራይ ክትህሉ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ከም ጸብጻብ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ምምሕዳር ወረዳ ማይ ቅነጣል ተወሪሩ ዝነበረ ልዕሊ 114 ሄክታር መሬት ናብ ባንክ መሬት ኣብ ምምላስ ዘሎ ምዝሕሓል ክእረም ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ምምሕዳር ወረዳ ምስ 330 ዝኣኽሉ ካብ ቁሸት ክሳብ ወረዳ ዝተወከሉ መሓውር ምምሕዳር መሬትን ኮሚቴ ግብረ ኃይልን ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይድሎ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ መሬት ብሕጊ ጥራሕ ከም ዝመሓደር ንምርግጋጽ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽጽሉ ኣረጋጊጾም ዛጊድ በብብርኩ ዘለዎ ኣመራርሓ ብዘካየድዎ ጻዕሪ ተወሪሩ ዝነበረ ልዕሊ 2 ሄክታር መሬት ናብ ባንክ መሬት ኣታው ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬትን ማዕድንን እቲ ወረዳ ኣይተ ክንፈዕበ ገሊጾም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ማይ ቅነጣል ኣይተ ተስፉ ገብረ ማርያም ብውልቀ ሰባት ተወሪሩ ዝነበረ መሬት ንምምላስ ዝተሰርሐ ስራሕ ድኽመት ዘለዎ ብምዃኑ ዝምልከቶም ኣካላት ብትኹረት ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቦም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እታ ወረዳ
ዓለም ለኸ ትካል ገባር ሰናይ ዶክተር ስዊዝ አፍሪካ ንሓፈሻው ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሓኒት ሓጊዙ እቲ ዓለም ለኸ ትካል ገባር ሰናይ ዝገበሮ ሓገዝ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሓኒት ዲስክቶፕ ኮምፒውተርን ፕሪንተርን ዘካተተ እዩ እዚ ሓገዝ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ወጻእ ከም ዝተገበረሉን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ነቲ ገባር ሰናይ ወኪሎም ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ኣረዲኦም ዋና ካይዲ ስራሕ ሓፈሻው ሆስፒታል ስሑል ሽረ ኣይተ ኤርሚያስ ጉዕሽ እዚ ድጋፍ ኣብ ክፍሊ መዋልዳንን ሃንደበታዊ ተሓከምትን የጋጥም ዝነበረ ጸገም መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ክፈትሕ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ማሕበር ፈተውት ዕቤት ሓውዜን መንግስቲ ኣብ ዘይበጽሐሎም ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኣብ ጥዕና ትምህርትን ቱሪዝምን تسرح كم زلا قليصا إذا استقلص إتا محبر سب هافتي تولدتن فتوتن اتخبابي أكاتيت كان زبالة أسرح أبز تزيتيلو وانيو محبر فتوت عبيت حوزين كابت مسرت جميران شدشت عمتات تسقمات أم مقلال قدأت فتسم كم زلا زحبرو أبومبر إتا محبر أيتا هايل سلاسي أمها بفلاي مسحب توريزم زخونة كبابيتات بمللاي فلفل أتاو كخونو سفحت سرح تقمس توقنو قليصهم فلفل إتوت إتا محبر أوشت اندقن زنبرو فتوتن تولدتن اتخبابي بزلقسو حاجز مخانو زحبرو كاب أبالات إتا محبر حدز خونو أيتا قبر هيوت إتاي كالوت سب هافتي تولدتن فتوتن اتخبابي نافتا محبر تتنبيرهم تساقم حبرت سب أم مقلال قدقم كفتسمو تصويعهم إتا محبر بزقبرتو تصعري لعلى 4 كيلومتر تصرقيا 5 سرحز زحبرو أتحاواري تساتفون تتأقامنتن حبرت سب ورد حوزين أيتا قبر سلاسي يرقاو من قستيف زي بصحلهم مسارة المعاتن تولدت اتخبابي بجنزبومن فلتأتومن تساقم محبر سوام أم مقلال كنتفو آغنزيبوم يبل تسابصاب مسارحتنا برهان مسفل نابناي وطازين أنتن سكر عبر سختما ديمقراطياويت ريبابليك كونغو بززنبه حيال زنا بزتفتر وحج 37 موماتهم الجزيرة تصبصبو اتا بحدحد كوينات تحاسيا زلا هاجر ازي تفتراو حدقاون توساخ قلولا مخانو تصبصبه الجزيرة نزا حدقا سيعبو خفتقرو زخؤلو تما حلالفت حمامات نمكلخال علم لخاو سبعو تكالات كحجزا ودبت عنا علم تصوي علو بتزاماد زينا أم مبزحتيو خبابيتات هاجرات مبرق أفريكا أبز قصل ورح ميازيان قنبوتن كم تلمود نلعل زخانة متن مقد كم زهلو تكال تنبيا قباب عير إيجاد أم ملاخيتو بفلاي أب كبابيتات دبوب السودان أوغندا كينيا كاب نور نلعلي كبابيا وعاك هلو تتنبيو نال جزيرات أريحو وينتبزنه كم تصبصبو حصرت زينات ساعات زازمنا لوام قبر كدار مساخم صنيحه زرزرنا بزقربلنا حبن كملسلكم سلام بزرزرنا بنريوم ጉዳያትን ተንሰግር ንመምህራን ዝተገበረ ሽልማትን አፍልጦን ክብሪ መምህርነት ዘበርኽ ንቀጻሊ ኣብ ከይዲ መምህር ምስተምሃር ዝህልዎ ግደ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ተሸለምቲ መምህራን ገሊጾም እቶም መምህራን ነዚ ዝገለጹ በተበግሶ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ንብሉጻት መምህራን ኣብ ዝተገበረ ስነ ስርዓት ሽልማትን አፍልጦን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝርዝር አለው الشلم الشلم مامر الشلم 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 مامر الشلم ببعل هفت زرو قبر ليوانس تبقسو مسي بيروت مرتن تلفزيون تقراين بمتحبار بلوطاتن زخون ممهران امرارحت مرتن طروتنياتات ممهرانن شلماتن افلوطن توهيبم حسابهم زحبنا بلوطات تشلمت ممهران تقراي كم زولوم بتشلمات عوي حاجوس كم تسمعمن اب ممهر مستمهر زهلو قده زلعل مخانون يزاربم بتعمو سنزي ولا حاجوسي تسمعني مخنياتهم تمويا قلاح زول ساعه مويا ينيرو ያው ክሳሕዙና ፍት ሞያ ዘቀመጠና ያው ፍቅርና ይትሞያ እዩ ካው ግን እቲ ፍቅርና ይትሞያ ኮፊልና ብጽናሕና ግን ሕዚ ተኻሒስና 10 ዓመት ሰርቪስ ንየኒ ኣብዚ 10 ዓመት እዚ ንዓይሎም ማዓንቲ ተስተፈለየ መዓልቲ ዳርጋ ሎሚ ከም ዝተወለድኩ ኮይን ተሰምዕና ኣነ መምህራን ተጸገማት ጥሜትን ካልእን ተጻዊሮም ዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ምትባዕ ክርከብ ከሎ ካብ ብዝለዓለ ወለድኻ ሃንጹ ይኽእል እዮም ሞያ መምህርነት ክንደይ ናይ ዘካርን ክብርን ከም ዘለዎ እንድሕር ተዘኪሩ ተኣምር ከም ዝሰርሕውን እዚ መድረኽ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ኣነ ሕጉስየ ብዓቕሊ ብትዕግስቲ ለይትን ቀትርን ትሰርሕ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኣብ ዝኾነ እዋን ያው ሞያኻ ዘይጠፍእ ምዃኑ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ያው መድረኽ ክርዳእ ክኢለ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ አይቲ እስማኤል ዓብደራሕማን ብወገኖም እቲ ሽልማት ሕዚ ተጀሚሩ ደው ዝብል ዘይኮነስ በብዓመቱ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ይብርሁም። እዚ ሽልማት ፕሮግራም እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ትካል ኮይኑ በብዓመቱ ክቕፅል ክቡር አምባሳደር ትግራይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ውሳነኦም አፍሊጦምና ስለለለዉ እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ። እቲ ሽልማት ክብሪ መምህርነት ዘብርኽ እዩ። ንቐጻሊ እውን ቤት ትምህርትን ወለዶን ክህነፅ አጣናኺርና ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ድማ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ እዮም። ካብ ሕዚ ንድሓር ብናተይ ቤት ትምህርቲ ክንሃንፅ ኢና መምሃርና ክነኸብር ኢና ባሕሪ ማዕዶ ንኸደሉ ተይኮናስ እተን ኣብ ደገ ዘለዋ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ትግራይ ልኾናሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና። ን69 ተሸለምቲ ኣመራርሓ ትምህርቲ ን83 ብሉፃት መምሃራንን ንነብሲ ወከፎም 50,000 ብር ን21 ብሉፃት መምሃራን ኣመራርሓ ትምህርትን ጥሮተኛታትን ድማ ንነብሲ ወከፎም 100,000 ብር ሽልማት ዝተበርከተሎም ኮይኑ ብድምር ነቲ ፕሮግራም ጠቕላላ ዝወፀ ወፃኢ 20 ሚልዮን ብር ከም ዝኾነ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒኡ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ምክትል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም። ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና ወዲቑ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ካብ ደጋዊ ኢድ ኣእታውነት ውሽጥና ክንፍትሽ ኣለና ኢሎም። ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ዝርዝር ኣለዎ። ኣብ መድረኽ ሽልማት መምህራን ትግራይ ተረኺቦም ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ኣዲቦም ዘረባ ዘስምዑ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ሓሳረ መከራ ይሕልፍን ኣብ ሓደጋ ህልውና ወዲቑን ከም ዘሎን ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ካብ ደጋዊ ኢድ ኣእታውነት ውሽጥና ክንፍትሽ ከለና ኢሎም። ኣብዚ እዋን ንሕና ተጋሩ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው ከም ዘለና ኩላትና እንነብረሉ ዘለና ሓቂ እዩ። እዚ ድማ ካብ ዝጅመር ነዊሕ ግዜ ዝገበረን ካብ ንእሽተ ጀሚሩ እንዳዓበየ ከይዱ ኣብ ኢድና ዝፈንድአ ጉዳይ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ህልውናና ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ኩሉ ድማ ካብ ፈለምኡ ክንፈትሖ ካብ ዓቕሚ ተጋሩ ንላዕሊ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ንማንም ናይ ደገ ሓይሊ ክነመኻንየሉ ዘይንኽእልን ዘይግባእን ባዓልና ክንፈትሖ ንኽእል ዝነበርና ሕዚ እውን እንተኾነ ካሊእ ካባና ወፃኢ ፈታሒ ምእላች ዘይንደልየሉ ባዓልና ክንፈትሖ ዝግባእ እዩ። ናይ ደገ ሓይሊ ኣብቲ ሽግር ይኹን ኣብ መፍትሒ ናይ ምድጋፍ ወይ ናይ ምግዳድ ተራ ጥራሕ እዩ ክህልዎ ዝኽእል። ኣብ ዝተሰዓረት ትግራይ ዝርባሕ የለን ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩሎም ኣተሓሳስባታት ትግራይን ተጋሩን መሰረት ገይሮም ክለዓሉ ይግባእ ይብሉ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ትግራይና ክንለዓል ይግባእ። ኩሉ ኣተሓሳስባታት ኣብ ትግራይ ክነብር ይኽእል እዩ። ዝሃድንን ዝፀርግን ዝህደንን ዝፅረግን የለን ኢልና ክንብገስ ይግባእ። ክትስዕር ዘለዋ ትግራይ ተዘይኮይኑ ድማ ኩላትና ተስዓርቲ ኢና። ኣብ ዝተስዓረት ትግራይ ሰዓርን ተስዓርን ክህሉ ኣይሕሰብን። ስለዝኾነ መበገሲና ትግራይ ምድሓን ትግራይ ክትስዕር ምግባር ክኸውን ይግባእ። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒ እውን ፖለቲካ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ምክትል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ድማ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይሓትት ኢሎም። ሽግር ትግራይ ኣብ ትሕዚ ዘለዎ ኩነታት እንተበፅሐ እውን እቲ መበገሲኡ ፖለቲካዊ እቲ መፍትሒኡ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ካብዚ ወፃኢ ናይ ዓመፅ ይኹን እጦ ናይዚ ሽግር ኣፋታትሓ ኣተሓሳስባ ይኹን ፈተነ ብምንም መገዲ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ምፍላጥ የድሊ። እቲ ውድቀት ናይ ኩላትና ውድቀት እዩ። እዚ ተቐቢልና ኢና ብዛዕባ ቀፃሊ ከመይ ንወፅእ ክንሓስብ ዝግባእ። በዚ መሰረት እውን
ኩሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ይኹን ካብ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ትግራይ ወፃ ዘሎ ትግራዋይ ተዋሳኣይ ኣካል ናይቲ ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ ክኸውን በዘጋጣሚ ፃውዒተይ የቕርብ ንትካል መሐብሐብ ህፃናት እማሆይ ጸጋ ግርማይ ብ1.6 ሚሊዮን ብር ዝተዓደገ ምግባዊ ሓገዝ ተዋሂቡ ንጉስ ኣማራ ዋዲዱ ወሎ ጎይቶም ንጉስ ካወርባዩ ትካል መሐብሐብ ህፃናት እማሆይ ጸጋ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዝረኸቦ ሓገዝ መዓልታዊ ንልዕሊ 4000 ህፃናት ሓገዝ ምግቢ ኣብ ምሃብ ይርከብ ነቲ ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብ1.6 ሚሊዮን ብር ዝተዓደገ ምግባዊ ሓገዝ ንማእኸል መሐብሐብ ህፃናት እማሆይ ጸጋ ግርማይ ብወይዘሮ እፍረት ባህልቢ ካብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝተኣከበ ሓገዝ ተበርኪቱ ኣብቲ ማእኸል መዓልታዊ ሓገዝ ምግቢ ዝረኽቡ ህፃናት ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ከም ዝኾኑን ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክገብሩ ዝፀዋዕ ድማ ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል እማሆይ ጸጋ ግርማይን ልዕሊ 1.6 ሚሊዮን ዝግመት ይመጽእና እንዮ ብወይዘሮ እፍረት ባህልቢ ዝተባሃለት ገባሪት ሰናይ ካብ ፎቶውተን ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣለው ኦሮሞ ኣለው ጉራጌ ኣለው ተጋሮ ዝተፈላለዩ ኣምሓር ኣለው ዝተፈላለዩ እዩ ተኣኻኺኡ እዚ ድማ አዲስ አበባ ካብ ዝነብሩ እዩ ከዝውን ዲያስፖራታት ወፃእ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኩለኹም ደገፍትና ለ5 ዓመት መውሎ ጸይርኩምና ኢኹም ክኢልኩምና ኢኹም ከዝውን ደገፍኩም አይፈለየና ተወካሊ ወይዘሮ እፍረት ባህልቢ ኣይተሃፍቶም ገብረ እግዚአብሔር በወገኖም እማሆይ ጸጋ ግርማይ ዝሰርሖ ዘሎ አሰናይ ተግባር ኩሉ ክስዕቦ ከም ዝግባእ ይገልጹ እዚን ግን እኹላት ይኮናን ቀጻላይ ደረጃውን ኣብ ቀጻላይ መዓልቱውን ብዝከኣለና ንሕና مستوم نحنا عروق ضرورون ذهابون كويننا هل حاجزون جبرنا جلزي أقول يكونن عبد سابا زلوا وصع زلوا عب الراتة درج زلوا الراتة وفاء جبرو ملقتي كتحلل فدلي ኣብ ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት እማሆይ ጸጋ እናተመገቡ ዝረኸብናዮም ህፃናት ከም ዝበልዎ ህይወቶም በእማሆይ ጸጋ ተቕጽል ከም ዘላን ሕዝውን ጸገማት ክሳብ ዝፍትሑ ሓገዝ ንኽግበረሎምን ሓቲቶም ንእማሆይ ጸጋ ትሕግዙ ኣለኹም ዳስኮራ ሳለኹምና ነብልዕ ንሰታለና ያዕኒል እማሆይ ጸጋ ለኸዚ ሰዓኸ ስለዛጽናሕትና ዕድመጠና ይሃባ ቶም ሓገዝ ገበሩና ክለይለ ሰዓኸዚ ደግፎምና ኣለው ካብለ ደገፎሙና ይፋልየና بكونات زعانوت طابعت عنا بورا بمحبر لمعات برهان بورا تشلنا صقنا تغير لا تمرقام صقم حبرتسب نمفتاح ابطات عنا طابع ابطات طابعت عنا اغلغلوت مطبحتي اب قرب اوان كم زجمر دمام بيروت عنا تغرا فليطو بلاش فرا وادي دولو افريم غركيدان كم سبقارو بجنوسايداو كوينات عنوت بصحوا زنبره طعنا طابع بورا تشلينا تولدت تاوردا فرق مليون بر بجت بممداب تصقينا نمرقه بقعا نبرت تاوردا طابع طعنኦም عانيا بمصنحا موتا ديتاتن ህፃናትን ተጋዲዶ ከም ዝነበረ በመዘኻኸር ማሕበር ልምዓት ብርሃን ቦራ ቸሊና ብዝገበረትሎም ጽገና ንውር አገልግሎት ክረኽቡ በመጀመሩም ከም ዝተሐጎሱ ይገልጹ ደቂ ኣንስትዮ ንወልድ ፈቆድኦ ካርተት ላና ነርና ብገርት ሰናዩ እታ ሕክምናና ለውጥ ርኢና هنا طعمي حقسن لخونا سب حميمو ترفع انجتي يكون خالي تفلالي انقبقب حمام تحيزوه بتسعات خير كي حكم بزح صقم ياقاطم نيري مالتي ابنت انا بعلي قال حفتي مالتي قال عباي حفتي حرس قاطيم وا تقوسا الى دما ابتخع مالتي افرنعي مويتايا بمن تخوين جن سان بغزيهم حكم مالتي كتيد عرش الخدنيرنا ترماقيو الخدنيرنا عدنا كنولد عدنا كنقلقل طعمي حقسن لهزوي انا بالخا الخوا كوي اندحري لها ليس رح نقر يلي مخانو كازنا لهم عن تردينا لنا مالت سلازي اتان نقدا نقدي فرق قالوا عنا منوريت فرق قال لمعت مخانا كن قال اتو له كب عليه جمرو اتا محبر من نوابر حرستاي كب محيش زتفلالي دغفات كتغبر مصرح ززخاخره امرارح محبر لمعت برهان بورا چرينا كاب صغنا طعنا طابيا بتوسخي نقصالون اب محواي حفت تفطرو خم تسرح يردو ما سيت زوص حنصانا تسترف حبرتسب سان مطحتي سان حكمنا حاجه خنصنا سلازي يغبانا هافتنا سبسه زغونه اورنا دلوانا مسرتاو صقم زغونه مبراتي صقم سلازلو بمبراتا مطحت قوار سي يغبا ناي سولار انفنشن زغونه ناي سولار تفطرو زغونه او حكمنانا سولار تتخيلو ازيو نافتنا مصغنا سرحت افت اوبريشن كايدلو لخي قوار فوتوت دغفت محور لمعات برهان بوراتينا برمرك صاحو زلو
اسكا فرق مليون ويم كا 500,000 بر بجت مغوار اسكالو معات خطنقات اصني حيا طعنا تهاليو تتماهيرو يسبلوت كزل ابورا طعنا طاياتا بصلع لعنوت كنصغنا خيلنا لنا مو سلال راينا نوحيو اب لمعات لقصالي كلهم غوتاتنا بمغدا بيلنا ماي ملاي غيرنا كنسرع لنا ودابا نخل مداي لوطي وساني زبلو اما حدار زوبادو بتግራይ አይታፍቱ ኪሮስ አሰር ማህበር ልምዓት ብርሃን ቦራቸሊና በመስዓብ ኣብ ስራሕት ዳግመ ሕወት ምንጣፍ አገዳስ ምዃን የብርሆ ማህበር ብርሃን ቦራቸለና መንግስቲ ቀልጢፉ አይወጽሕ ኢላ ኣብ ለሓለፈቶ ኣብ ለሓሰቦ ከም ዝበለ ልምዓት ተርእየና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ናይ ልምዓት ሓይሊ ናይ ዴሞክራሲ ሓይሊ ሰዓራይ ሓይሊ ውዳበ ህዝቢ እዩ ልብል ትምህርቲ ይዋትና ኣላ ጸገም ነበርቲ ቦራቸሊና ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀረባ እዋን ኣገልግሎት መጥባሕቲ ንኽጅምር ይስራሓሎ ኢሎም ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ተወኪሎም ኣብ ትምረቓ ጥዕና ጣብያ ዝተረኽቡ ዶክተር ሶምኦን ገብረጻድቕ ነመርቆ ዘለና ብቅዱሳት ተወለቲ ማሕበር ቦራቸለና ተሰርሐ ኮይኑ ንመጥባሕቲ ተዳለወ ህንፃ እዩ ስለዝኾነ እዚ ናብ ግልጋሎት ንምእታው ወረዳ ምምሕዳር ምስ ወረዳ ጥዕና ቤት ጽሕፈት ካልኦት ኣመራርሓ ዘለው ናይ ጥዕና ጣብያ ናብ መጀመር ብዙሕ ጻዕሪ ይገብረለው ቢሮ ጥዕና እውን ተነለይስ ዝበሃለ ዓበይቲ ናይ ንመጥባሕቲ ዘገልግላ ናውቲ ሕክምና ንብሎ ዓበይቲ ተማሊኡ ኣሎ ላዕለዋይ በዓል ሞያ መጥባሕቲ ብምምዳብ ናብ ስራሕ ክነእትዎ ኢና ማለት እዩ ጣብያ ጥዕና ቦራቸሊና ልዕሊ 120,000 ነበርቲ ኣገልግሎት ሕክምና እትህብ ምንባራ ተሓቢሮ ኣብ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ዝርከብ ታሪኻዊ ገዳም መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቆሾ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ንምድሓን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ፀዊዑ ህይወት ሽበሽ ዋዲዳቶላ ሃፍታይ ባህረ ቀርቦ ገዳም መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቆሾ ኣብ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ጣብያ ነጋሽ ዝርከብ እንትኸውን ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተሃነጸ ይዝረብ ደጋውን ውሽጣውን ምስሊ እቲ ውቅር ገዳም ብዝገርም ጥበብ ዝተሃነጸ እዩ እዚ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ታሪኻዊ ውቅር ገዳም ማእኸል ቱሪዝም ክኸውንን ጽገናን ክግበረሉን ድማ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ገዳም እዚ ዓብይ ገዳም እዩ ዓብይ ብከም ምዃኑ መጠን ግን ብዙሕ ደቅና ዳኣሎሚ ተፋልጡ ወለኹም በይ ኣይፍለጥ ነይሩ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ገንእ ዘሎ መብራህቲ እዩ ክርስቲያን ጋ ዓብይ ጥንታዊ እዩ ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን እዩ ና ቀደም ጥንታዊ እዩ ና ወለድና እዩ 44 ዓምድ ኣለዎ መበል 27 ይነብዕ እዩ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ ዓለም ናብቲ ዝነበሮ ተደራሽነት ንኽበጽሕ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክወጽሐሉ ንለዎ ማለት እዩ ከምቲ ህንፃ ብምዃኑ ኣፍልጦ እኳ ብዙሕ ሰብ ክመፀይ ከኣለይ ናይ 2016 ዝነበረ ክረምቲ ከቢድ እዩ ነይሩ ክረምቲ በቲ በዝሒ ዝናብ ከዓ ክራክ ፈጢሩ ኣሎ ፍቲ ውሽጡ ማለት እዩ በቲ ክራክ ሓያል ዝናብ ይነጥብ ኣብቲ ውሽጡ ዘለው ንዋየ ቅዱሳን ካብ ብራና ዝተጻሕፉ መጽሓፍታት ኣለው በስቢሶም ኣብ ምብልሻይ ሓደጋ እዮም ዘለው ማለት እዩ ይግበአኒ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ንዚ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህንፃና ክንወጽሕሉ እየ ኣነ ጻውዒቱ እውን ዝገብር ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ገዳማት ከም ዘለው ዝሓበሩ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ እቶም ገዳማት ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከውን ብፍላይ ገዳም መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቆሾ ኣብ ምፍራስ ሓደጋ ብምህላው ነዚ ንምጽጋን ሓበራዊ ስራሕ ይጠልብ ኢሎም እዚ ገዳም ከም ታሪኹን ሃይማኖታዊ ውቅር ስነ ህንጹን ዝሓዞ ውሽጣዊ ንዋይን ሓድግን ብዝግባእ ዘይተፋለጠን ጽንዓት ዘይተገበረሉን ምዃኑ ብላዕልን ብውሽጥን ናይ ምንቅዕ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ምህላዩ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ዘይብሉ ምዃኑ ዝተጸገመን ቅርስታቱ ንዋቱ ንሓደጋ ዝቃልዕሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ተወለቲ ፈተውቲ ሰብሃፍቲ ምሁራትን መላእ ህዝቢ ነጋሽን ወረዳናን ከባቢናን ኣብ ወፃእን ውሽጥን ትነብሩ ኣሕዋትና ኣብዚ ሰናይ ተግባርን ጻውዒት ህዝብኹምን ክትሳተፉን ክትሕግዙን ደጊመ ይጽውዕ ወለድና ዘጽንሑልና ታሪኽን ቅርስን ብምዕቃብ ናብ ረብሓ ቱሪዝም ንምውዓል ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሔር ገዳም መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቆሾ ንምጽጋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውን ጸዊዖም ሓድግና ኣጋጢምዎ ዘሎ ናይ ምንቃዕ ሓደጋ ይኹን ኣብ ዓለም ዝግበኦ ተፈላጥነት ንታሕቲ ወኒኑ ብዙሓት ተመራመርቲ
ሃወስቲ ክመጽዎ ዝግባእ ትግራይ ብዙሕ ረብሓ ክትርብሐሉ ዝግባእ ዓብዪ ሓድጊ እዩ እሞ እዚ ሓድጊ እዚ ሓደ ናይ መጀመርያ ዝኸውን ቀጻልነቱ ምርግጋጽ እዩ እቲ ዘሎ ሓደጋ ኣትሪፍካ ጸጊምካ ንልምዓት ቱሪዝም ምውዓል እቲ ዘለና ሃፍቲ ሓደግኡ ኣትሪፍና ናብ ረብሓ ንቕይረሉ ግዜ ሎሚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንዓስል ይግባእ ክብርታትና ዓቂብና ተወሰኽቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንመናእሰይ ንኸባቢ ማሕበረሰብ ምፍጣር ቀለልቲ እዮ ገዛታት እዮም ዝቐሉ ተሓውረሎም ተለና እዩ ገዳም መድኃኔ ዓለም ዓዲ ቀሾ ካብ ከተማ ውቕሮ ኣስታት 22 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ዝርከብ ኮይኑ በብዓመቱ መጋቢት 27 ዓመታዊ ንግስ ድማ ይኽበር ካብዚ ምቕጻል ዜና ቢዝነስ ብመሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ክቐርብ እዩ ሓቢርና ንከታተል يمسجن حبن سلام طعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة فلما نزيناتات بيزنس سبونسرز قبلنا على ملخاو بانكم بسايو ملكت أدمى تختاتنا احنا مدس قدوس ورح رمضان بصوم من صلوتن زيادة أمنتنا نصنعلون مسفت أرينا نراقبلون نمسكنلون ورحي كبك من قرآن عرسنا نتأجرنا نزبدلنا يو عفيلنا صومنا صلاتنا عطنا خيرنا بموعل مزمد حوس درا بجمع فقر النفتر اللوان زلون زيبلون حجزة مدقافن متحلين زرقلو ورح رمضان علم لخاو بانك بسا انكو عن تصوم رمضان بسلامة بتصحكم نابلا مجلس مكبارن حليوتن بزخونو على نجاش السيمون أبنات سلمنا بزو مسرات قدم كبل زبوز نبرا كاولد نتس أزخونا قلقالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو قلقالوت مع مجماري بسر أمنتكم أخبركم كنت وحيساو على نجاش متقام استفلالي قلقالوت المركب نبانك بسا متقو رمضان كريم علم لخاو بانك بسا حاز عبيتهم نسبونسرنا علم لخاو بانك بسا أزينا نمسكن محبر حبر السراح يونين أديابو أبز عمت العل 4 مليون بر نزت فلالي كفالات حبر السبب بلغا حكم ذهب التفليطة نسبب ملس أبادي قبر مسكال كيروس كم صعب كاربوي لعلي 33 شح عبالات بمحقاف من نورا عبالات نمحياش تليمات تسرح زلا محبر حبرت سراح يونين أديابو شامناي سرع قبائية أكايدا اتا يونين عقم عبالات مسرس قبرة زلاقنا زلو أقلقلوت فاينانس بمهاب نبرا حرستوت نخم محياش الناس رحت كم زلا تقليزوم محبرم زد اليوم التواتات حرشان كالوت مسرتاو شقطاتن بقزيه كرخبو نا قبرت كم زلا عبالات تا يونين يزاربو قدمي حي يونين انتزي تهالو عن هالو بزح دخا من كسارا نيرو يونينات هذا فتراجن حبرة السبنا زورلية أقومنا فتحه لقى حوسيدو لقى حنا ملسة مناور زمرحلو ساعات المعلتنين نهاية نحن نروح زلت أبيعي أشجاري ينور وقع عمي أشجاري هزبو ويلو أو ويلو ياونا وبيت مهرون أقريوي هو رحقت نمنتاي نحناس كندينا نخفر زلنا لا تعينا زي ما تزول مزنا ورنا يصلا أجماعات دماني وسن سوزغونه إنامبر تخوينا خمس كنا مطالكم ناتو هايلو هيجينا بزح حلفه موصيو هيجون قلطيفنا لتهزوي خبابي ناب 300 49 كونتال عدلنا لنا مالتي زي دما زاينين زيا سلطنكرتيا تن محبراتهم تنكيرن صبو سراح زلو أكاد سراح محبر حبر سراح يونين أديابو أيتا بريور قالم جنوسايداو كناس زسعبو قدعات ناب نبر بملاس بغصالنت نحبر السبب زحاشا أقلقلوت نمهاب زخلو سراحاتي وقنولو يبلو كافتي زنارو قدعات كنوت سألنا لنا وشاوعي سرعو أو سيدنا سوزنارنا إذا كان تايس تراخيلنا تايس قد لنا نقر له كتسأل إكولومي لنا نايت عبالنا نمرقات
بخمي عين من قد هنكر لنا زل على ما حيزو زكاي زل سرع جواي أولاتنا دليت مالينا نازل مدمدم تابلنا جن تناسات ينين بتازل الطعام جن ملوك نتن محورات تتقمت مبار أو تحت المحورات زرك أول دم خاطر المحورات تتقمت سخون العدل لا تفتر إلا إلى الآن. تاينين أبز عمت لعلي 48 مليون بر كم زلك حتن عبد تحتي أزركوا مسارتها ومحورات وين تمساسال تجباري في السماء مهلاون أي تبرهير قالم يجلسون. كم بينين درجة خاورو 10 مليون أبز عمت زي أحد عديل له. بلاس محورات ما خابنا هنا الأحوصاي أبعلن خابنا يوعلن لا حنك سايسن بتإنشورانس متن كنديل عديل المحورات سلنا وزارة أو زعم الزخارف ساعة شو من تميلين خاطر مسارتها محور لا أحد عديل لنا محورات تخونا جنز نايل حكاية نازي بتزني ناي 7 مليون ناي 4 مليون زبال زعجب يكونه عبين زبها لعدتات ملعلين محبرات حبرت سرحن يونينات بمخانن محبر سب أبتن تكالات تحقفو سقماتو كفتح كم زقبا أبتقوان تحبيرو محبر سلام ماخل عداغان مهناص مدلاوات تقبر كم زلا أب زكايدتو سالساي حفشاو قبائي أقليزام حفشاو نقدي ماخل عداغان مهناص عليما حدار كل تشحن 13 عام تمرت استمسرتت زام محبر حموشتميتي أبالات زلوا كوينا لعلي حدميتن شوعتن مليون بر كابيتال كمزون نتدما أبو منبرتا محبر أيت أبرهات أورنه قليصوم حدا أبال ممزقبي سسان شوعتن شحبر كم أون ورحم مواجو حموشت شحبر كم زغفل زقلسو أيت أبرها تا محبر التهنسو زمناو مأخل عداقا أبت شعنتميتن 83 هكتار زعرف بعلش دشت دبر خمس خونه أرديوم تزهنس مأخل عداقا عداقن شايت انزراخبن نناي نقاداي صقم كراي غزا كفتح زخ الي زبلو ابالات تا محبر اب مرغقع نقدي ناي بعلو قده كم زلو غليصوم حلف سراحتا زقمقمت تا محبر متحدادر الدنبي مس ابالاتا بمزتاي قصالي تلمتاتا بمصداق غباي ازازيما كم صبصاب تسفاي تادسه كاب وصاي زمبابوي أب العلي كاب أمريكان زاتو شقطات أمبيراتو زنبرت قبري كمتل علف ليتام زيد ما تهجر مس أمريكا زلوا قطبا وركبن متنخار زعلم يتبايلوم بريزيدنت زمبابوي إمرسن منانغاغاوا مس ممحدار ترامب صبو زمدنان مهناز أب العلي كاب أمريكا زاتو نبرت كرز كمزل علو أفليتوم منقست زمبابوي سوسدو سوسانه بريزيدنت دونالد ترامب أب العلي كاب زمبابوي زاتو نبرت 18 مئتاو قرص دحر منباروميوم زمبابوي كاب مجزاتاو محدرا حرام سوصت بوحدات صعدو تتحيزو زنبر مريت نسب تهاجر نمعدال زوصوتو بوليسي نامريكا حويسو مس معرباويان هاجرا زنبر زمدنا حرفيفو مصنحو BBC ازخاخيروم بمسرت مرداتا منغست أمريكا متن نقد كلتين هاجرات أب كلتشحن 24 قطاطر أوروباويان حدميتن 11.6 مليون دولار طرح منبارو صبصاب BBC ملاخت ني BBC توكيسو مسارحتنا ويان تبوزنه كم زواددو كبرات تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس زازيمن مكتالكم عزينا نمسكن حزينا بمسارحتي حبن حلفهم تمسكم سلام يغني اللي هافتو أمود داتا زيناتات سبورت بمسارحتنا حبن كحساي قربي حبرنا الكتاتل صنها بالليش تفعل زيناتات سبورت حيزا قريبا لخو فلا ما يزعب زقبرو زينا وشتعد يخون حتصير زينا أب مونغو حموشتا غانتاتات كوساغري كتم حوزين شامبيونا قطمات كوساغرا بمسلات يوم زركبو شمنا يسو منزحاز مرها قبرتا زغصول انتخونو غانتا بازين مس غانتا فينيكس تراخبن بعوت غانتا فينيكس خلتن حادن فصمتان تركب سرج فريدم مسغانتا تسفا حوزين زراخه بصوتا دما شمونتو غولاس تقطرلن بعوت غانتا سرج فريدم 5-3 تزازمني بمسرزيك ساب حزاب استخايد قطمات غانتا سرج فريدم ب18 نطبي اب ممرح كم تركب كابات حبرتي سبورت كتم حوزين استرخه حبريتها ملخت
ዝርዝርና በዝሐዝና ለምዛባታት ክንሰግር ከለና ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ ይጥምቱ ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ በብዘው ከካይዱ ከምዝቀነው ይዝከሩ ተስፋ ዘለውም ሰገናቱን ከምስተረየሉ ሰብ ሞያን ስፖርተኛታትን ገሊጾማሉ ሕልፍ ቋር ተወሰኸሎ በሪሁ ህንፃ ተጻዋታይ ጋንታ ምዕራብ ትግራይ አበ ጸዋታ ዋንጫ ባንክ አንበሳ በዘረው ብቃት 4 ጊዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ሰሐሬን ከምውን ብ7 ጎል ኮኸብ ጎል መቁጨር ኮይኑ ይዛዚም ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዝጸልመተ ተስፋና ዳገመ ዘለምለምናሉን ዘሐሸ ምንቅስቃት ዘካየድናሉ ውድድር ይነይሩ ይበል እዚያ ጋር ሴት ሕማራ ጫወት ነይረ ፕሮጀክት ኮይኑ ዓበይ ተጻዋይተ ኣብ መላእውን መጽ ነይረ ሞክር ነይረ ትሪ ሃላ አኬንዳ ኮይኑ ዝጫወት ካኬንዳ መጽ ማለት እዩ ምንም ምግዝ ረኸሉ የለን ብዙሕ ፈሳሲ ምንም ከይተጠቀመ ይኹዕሰ መጽ ዝጫወት ናቲ ሓገዙን ብጣዕሚ ዘድልዮ ጋንታ እዩ ማለት ካብ ላዕሊ ዘለው ደረጃ ስትሕት ኢሎም ክርኢ ኢሎም ተጻወቲ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ብቻ ዘለው ክንርኢ ሰይብልናን ካና ዝወልጹ ካና ስትሕት ዘለው ተጻወቲ ንዕኦ መጽ ሓምራይስ ብጣዕሚ ድልየ ዝላል አሰልጣኒ ጋንታ ሆስፒታል ሃርመኒ ዮናስ ገዛኢ ድማ ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ተስፋ ዘሎም ተጻወቲ ዝተራእየሉን ብዙሓት ተመክርታት ዝረኸብናሉን ምልዓላት ዝፈጠርናሉን ውድድር ይክብል ይዛረብ ውድድር ያው አምቲ ኩሉ ተጫዋቲ ተጸበየ እዩ ጽቡቕ ይጸንሕና ማለት በፌዴሬሽን ይኹን በቶም ለወዳደሩ አካላት ውድድር ስነ ስርዓት ኮሚቴ ጽቡቕ ኮይኑ ይካየድሎ ካብኡ ዘን ተወዳደርቲ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቓት ጋንታታት እየን ነይረ ደስ ዝብል ልምዲ ዝወሰድናሉ ኢና ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ኮንተለ ጽቡቕ ብቻ ተተካእቲ ሒዝና ተዓቢና ኢና አንሕና ዘን ዓበይቲ ጋንታታትና ለ ከዓብያ ልኽእላ ካዚ ኩሉ በቃ ማለት ኣብ እንግዳ መንግስቲ ክንጥልጠል የብሉ ስፖርት ማለት ኩሉ ግላዊ ዝኾነ ትካላት ለ ንባዕለን እጃም ከወፍያ ክኽእላን እየውን ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ካብ መፍጣረ ተካእት ስፖርትኛት ብዝበለጸ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝፈጥሮ ሕውየትን ተመልካቲና ናብ ስታዲየም ዝመለስናል ውድድር ይክብል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሞገስ ተፈራ ይገልጽ ማለት ብዙሕ ነገር ረብሓታት እዮም ዘሎ ሓደ ካብ ትሪኦ ዘለናቲ ስደት መናእሰይ ብጣዕሚ እዩ ዝውሕዝ ዘሎ ትመንእሰይና እዚ ክሕዘልና ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ኣለ ካሊእ ኣብ ዘይተደለየ ቦታታት እውን ይውዕል ኣሎ ትመንእሰይና ኣብዚ መጽኢ ክርኢ ትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ተመልካትን እዮም ቶም ተጫወቱ ባዕሎም ኣለዉ ዳኛ ኣሎ ኮሚቴ ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ይክሐውዝ ይኽእል ተዋና መሰረቱ ግን ስፖርተኛ ኢኮኖሚ ኮይኑ ይትኩዕሶ እግርና ናብ ተጠቃምነት ክኸውን ግን ናብ ጋንታታት ክጽምበር ወይ ድማ ተተካእቲ ስፖርተኛታት ንምፍራይ ዓብይ ዕላማ ዘለዎ ውድድር ለየ ዝሓስብ እቲ ታክቲካዊ ዲስፕሊኖም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ እዮም ጎበዛት ዝሐሸ ስልጣን ክረኽቡ ከለዉ ከዓ ዓቕሚ ክውስኸሉ ስለ ዝኽእል ናብ ዝሐሸ ብርክት ክሰጋገሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኣብቲ ዞባታት ዝካየድ ዝረኽብዎ ውድድራት እውን ኣጋጣሚ ናይ ኣኽሱም ናይ ሽረ ናይ መቐለ ኩሉ ርእየ ዳርጋማ ኣብኡ ከዓ ተመልካቲ ናምቲ ናይ ቀደሙ ናብ ሜዳ ናይ ምምላስ ፕሮባቢሊቲ ዝረአናሉ ኩነታት እዩ ዘሎና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት ናብ ከምዚ ዓይነት ምምላስና እዩ ዝሕጉሰኒ ኣብ ማእኸል ሃገር ከተማ ጅንካን ዝካየድ ሃገር ለኸ ውድድር ብ4 ጋንታታት ትግራይ ተወኪላ እትገብሮ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካብ በብ ዘዋኡ ዝሓለፈ 14 ጋንታት ድሕሪ 15 መዓልቲ እቲ ውድድር ክጅምር ይክብል ኣይተ ሞገስ ወሲኹ ተዛሪቡ ካብ ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዝጥምቱ ጉዳያት ከይወፃና ኣብ ዞባ ማእኸል ዝተኻየዱ ግጥማት እውን ተካእት ስፖርተኛታት ዝተረኸበሉ ከም ዝነበረ ስፖርተኛታትን አሰልጠንትን ገሊጾም ኣለው ዮሐንስ አሸብር ካብ ከተማ አክሱም ዝላኸልና ጸብጻቢ በሐየሎም ኪሮስ ይቀርብ ንሰሙና ዝኣክልና ተኻይደ ጸንሐ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቀዳማይ ዲቪዥን ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዞባ ማእኸል ብዓወት ጋንታ ራማ ዓዲ 4 ምዛሙ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ውድድር ተሳትፎ ዝገበሩ ተጻወትና ሰልጠንትን ድማ እቲ ውድድር ዓቕሚ ተጻወትና ዝረአናሉን ዓበይቲ ጋንታ ትግራይ ድማ ዓይነን ክዕርፋሉ ዝግባእ ውድድር ምንባሩን ሓቢሮም ያው ጸወታ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ስፖርት ምንቕራሕ ፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዘሎ ተጻወታ ዝተሓው ተጻወት ማዓት ተጻወት ኣለዉ እና هاوز عاوز ناوز عابي كانت ناوزم هاير ليج خو ناوزن بريمير ليج زلاس زمطن تጫወትስ ካውዝ ተራእይ ንኽገድ ተስፋ ንገብር ጋንታታት ትግራይ ኣብ ትግራይ ብናይ ትግራይ ደቂ ትግራይ ተጫወቲ ንኽጫወታ በዚ ጋጣሙን መልእኽቲ ከመሓላልፍን ንዓናውን ከም ጋንታ ግን ጽቡቕ ዝኾነ በቃ ስፖርት ቅጽል ከም ዘለዎና ጽቡቕ ዝኾነ ንሰላም ንሓድነት መንእሰዩን ካብዚ ኮነ ነገር ዝውዕል ኣብዚ ስፖርት ተጸሚሩ ንውዕል ዝገብር ማለት ጽቡቕ ተተካቲ ስፖርተኛታት ኣብ ኩለን ጋንታታት ዝተራእየሉ ኮይኑ ንሕና ተመክሮ ከም ጋንታ ሞቲቬሽን ዝገብር ኣካል ኣብ ኩለን ጋንታታት
تي ኣብ ታሕት ምስራሕና እዩ ተሞክሮ ኮይኑ ንኹላና ዝገበረና ማለት እዩ ተጻወት ጋንታ ወረዳ ሓይለ ተስፋለም ታደለን ዚዳን ሰፍረዲንን ምስ ዝተፈላለዩ ጸገማት ብምዃን ናብ ውድድር ከም ዝመጹን ብሉጽ ብቕዓቶም ድማ ከም ዘርአዩን ገሊጾም ማተርያል ናይ ስፖርት ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዕግርግር ስለ ዝነበርና ብዙሕ ማልያታት ብዙሕ ዓሳሱ ነርና እዩ ሕጽረት ኣብ 2017 ኳዓሳሱ ማልያ ብዙሕ ሕጽረታት ናይ ማተርያል ኣሎ በዚ አጋጣሚ ያው ተወለድ ተዓዲ እና ሰብ ሃፍት እንድሕር ሃልይኹም ከዓ ንኽትሕግዙና ይሓትት ትልምና 2017 ኣብ ፌደራል ዝግበር ውድድራት ከዓ ኣብኡ ንምሕላፍ ካብ ስፖርት ሒዚ ወኪለ መፅአኒ ኹ ስፖርት ሊግ ካብኡ ፅባሕ ንግሆን ዝቐፀልኩ ስራሕኹ ዝላዕለ ደረጃ ክበፅሕ ትፅኢት ኣለኒ መራሒ ጋንታ ወረዳ ሓይለ መምህር ተስፋይ ብርሃ ድማ ኣብ ወረዳኦም ተስፋ ወሃቢ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘሎን ናብ ዓብዪ ብርኪ ክበፅሑ ዝኽእሉ ተፃወት ከም ዘለዎን ይገልጽ ኣብ ወረዳና ዘሎ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ምንቅስቓስ እዩ ዘሎ ድሌታት ስፖርት ናይቲ መንእሰይ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይና ከዓ በቃ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማቕ ነገራት ስሒብና ናብ ስፖርት ሜዳ ማእኸል እቲና ካብ ዝተፈላለዩ ሕማቕ ነገራት ወፂና ኣብዚ ተሳታፋይ ንክኸውን ጌርና ያለና ማለት እዩ ምስ ወረዳና ብጣዕሚ ኦፊሻል ዝኾነ በቃ ተን ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ትግራይ መፅአን ነዚኦም ተዘሪኦም ማለት እዩ ይበል ዘብል ሲሉ ፍሉይ ዝኾነ ብቕዓት ቁመና እዩ ዘለዎም ዋላ ብናይ ቲም ስፕሪት ተመፂና እውን ማለት እዩ ቲም ስፕሪቶም ብጣዕሚ ዝገርም ስፕሪት ዘለዎ እቲ ጋንታ ያው ከምዚ ስለ ዝኾነ እውን ናይ ቲም ስፕሪትን ምስቲ ዘለዎም ግላዊ ብቕዓትን ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታልኩም መስጊነ ብሩኽ ግዜ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ንምክታልኩም የመስግን ሰናይ ግዜ